Joto sare kaham belai ke tong thok mani bagai tiniwo state level BS ko bro socio cultural organization nyangoi taklai 2025 ni पहिला मिस्टर एंड मिस होजाग्री ब्यूटी कॉन्टेस्ट नि प्रोग्राम ते ड्रग्स अवेयरनेस तिनीवर ताकलाई न पहिला अब प्रोग्राम अर्गनाइज खालाइजागो हाइपनो वेदर हामियाने बागै वातैनि जराबा वातैनि बागै किसिसा जों जालांलायखा हाइपना वातैनि बिसिङाव फनो तिनि अब प्रोग्राम बेलायखनो सिनि होल स्टेटो एवरी कम्युनिटी नि थानेबो कैसा वन काइंड ऑफ ग्रेट एग्जांपल of program होने आं वन सगो कारण के अदर्स कम्युनिटी रक अब हाई प्रोग्राम खलाइमाया को सिने 20टा कम्युनिटी नि बिसिंगो ब्रो कम्युनिटी रक न पहिला अब हाई प्रोग्राम कैसा यूनिक प्रोग्राम इनिशिएटिव नामानि बागै बेसिकली सिनि जरा यूथ तंगनाय रक न तुइन अब हाई प्रोग्राम ताकलायो अब गंगानगर सिने स्टेट गवर्नमेंट हाइकबा सिने स्टेट ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि बिनि तुइदुल मुंबाई गंगानगर नि आमचैनि बर रत्न कैसा स्टेडियम स्नामै यूथ रक जाते ड्रग्स एडिक्शन टाउन थुम अबनि बागै अब स्टेडियम स्नामै गंगानगर नि बररक हाइकबा गंडासरा विधानसभा केंद्र नि बिसिंग हाइकबा दलाई डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंग गंगानगर नि सिनि आमचाइनि लोकरक नि बागै कैसा अब सिनि सरप्राइज हनै मानो अब गंगानगर आमचाइनि सिनि सिक्ला रक नि बागै मेयामनि स्टेडियम अबनो जों इन फ्यूचर जों अबनो यूज खालामनाय बागै तिनी न पहिला और कल्चरल प्रोग्राम चेंजागो लास्ट फ्यू डेज बैक सिगांगनो सिने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अब स्टेडियम ना इनॉग्रेशन खलाय थांद्रब गाबोन बागै ऑर्गेनाइजर स्पेशली सिने और लोकल एमडीसी आता भूमिका नंदरियांग ना आंगमा साका अब ग्राउंड कतालमान माने बागै से वातै थाकनानै सिगांगनो ब तिनी ने हाई प्रोग्राम ना खायनानै बागै आसके दमानि बागै वातै थाकनानै पर्यन्त नासिं मालिया सो आबनि बागै जों जत सिनि आता एमडीसी बरंमनां भूमिका नंदरियांग नङै जों जत यापा खरब लायनो नबायसा और तिनि नग्रायङै फाइसक पाइजाक सिनि रेस्पेक्टेड बरंमनांजोक नंदिता रियांग देबबर्मा गन्डासरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ने ते फाइसक पाइजाक सिनि आता प्रमोद रियांग ऑनरेबल एमएलए शांति बाजार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ने ते ऑनरेबल सिनि ईएम सिनि ब्रदर बबरंजन रियांग ते फाइसक पाइजाक सिनि बीएस को ने स्टेट लेवल ने सिनि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ते जनरल सेक्रेटरी ते बीएस को ने रेस्पेक्टेड जत ऑफिशियल ते और ऑर्गेनाइजर रखनो बाहायनो आं जतनो वाइसबायनो हामबाया फरो कारण जों जेहेतु सिनि वेदर हामियाने बागै वातैने बागै जों प्रोग्राम बेलायखनो लेदङै थांका सो सिनि गोबां मा कल्चरल प्रोग्राम अब सिनि पार्टिसिपेट खालायनाय रक गोबां मा डिस्ट्रिक्टनि फाइजाक हायकाबा डिफरेंट विलेज नि फाइजाक बरकनि पार्टिसिपेटना जों जतनो नायनानै बागै ते बरकनो जों एनकारेज खालायनानै बागै सो आबनि बागै आं आसों जरा कलक नागलाक हाइफना आं किसी सानरनि थानिवा कैसा मेसेज
kaboknani musungu tini no program ni besing te khlaioi sini anisle sekango sini respected borang manang sini kok sanai belai important kok saka sini youth borok angkha sini society ni backbone youth angkha sini society ni backbone narokno sini society no lead khlainai tini wonor nukhna sini MLA bu youth eজন khobjago EM bu youth eজন khobjago MDC bu youth ejon khobjago abo hai khlai bus kanga sini society no joto mansak jora tuyoi every side no sang sini youth okno upcoming generation e bagai sini society ni daitto sangmaya chaklainai so aboni bagai tini jara drugs nawai tongnai ro sini rajya sarkar no hoite sini honorable chief minister sini Tiprane Professor Dr. Manik Shah bene leadership state government hoite kabang ma different kind of awareness program khlaijago drugs no bahai ke Tiprane hoite ka sonai tini bo agor talo bo kaisa program manjak thane bo bene সাংবাদিক নিবসকাঙ্গ স্টেটমেন্ট রেখা কেবল ৩০ পর্যন্ত যদি কেবল ড্রাগস বাই এঙ্গেজ হই তংখা ড্রাগস সেলার হই তংখা বা ড্রাগস সাপ্লায়ার হই তংখা তেনে বিসিংনো সময় তংসানে ইয়াকাননে বাগে সবসকাঙ্গ যদি কোনো কারণে যদি আইডেন্টিফাই হই যদি গভর্নমেন্ট নজর ফাইসক পাই থাকাঙ্কায় অনেক মাজরা কতর বেরজাক নাই স্ট্রং পানিশমেন্ট রেজাক নাই সো আবনি বাগে ani yu doknang kobok nai sini laibo jong kabang ma jong enjoy khlainani lama tongo tabuk jara sini officer rong nai rok chakri kotor kotor khlainai rok borok ni laibo borok struggle khlaioi borok hard working khlaioi kaham job mankha tab boroni family ba busuk enjoy khlaimanai boroni laibo busuk enjoy khlaimanai tabuk jara students rok jara porei tongnai rok jong jodi tabuk sini live sung jodi tabuk jodi kono karone drugs na sung use khlaika haikai nijini life bo sakbai thangna destroy khlainai bini parents ni je dreams tongmane a dreams behind destroy ongnai society wa je samang tangnane bagi responsibility tongmane a society behind bini kaisa gaping ongai thangnai so abone bagi sini society ni bisingo jara use tongnai sini kabang ma un talent tongo jeng kabang ma jani ja sini talent tongo o talent na sung sini society ni samungo society ni hababo society ni podepor activities sini talent na sung samungo thepamano karaksa youth beneficiano society ni onek bini samang tangnani responsibility tongo so aboni bagai ang norokna kobongnai as a angbo karaksa Tiprasa ngai ang norni thane obono koboknai sini Sukla rokno sini thinango sini society ni bagai sung onek samang tangnani sini responsibility tongo kebo drugs jodi nawai tongo gangkai jeng obono sini society rone bisingo YBA ni organization tongo YBA ni organization ni bising tibo jeng joto mansak drugs awareness program na jeng khlailainai o khlaithanibo TRP and PTJ department borok ni bagai awareness program khlaithanibo TRP and PTJ department ni je mansak jarate financially borokno support nai jara organizer jara program khlainai rokno ang aboni bagino te asoko kolok saglak so tini balai khano sini traditional sini musamung rutsamung sini podre for traditional sini tamahin rutsamung musimung rokno jeng tuino encourage khlailene bagai jeng phailaija jotono kaham khlaiai peacefully babe o program no naithato khlai jehetu first time ni program যাতে কোনো ধরনের ইনসিডেন্ট তাংথু কোনো ধরনের চিনি বিসিঙ্গ যাতে এন্টি সোসাইটি অ্যাক্টিভিটিস অবতানুক জাগথুং তাংথু আন্দোলনে থানিব হামবেলি রিকোয়েস্ট খাইনাই যেহেতু তিনি পইলা চিনি সোসাইটিনি বাগৈ সো আব গুড মেসেজ যাতে এভরি সোসাইটি नि थानिव जों जाते रहरै मानाने बागै जों जतनो कॉपरेशन खाइनाय प्रोग्राम न जों नायथातो खाइनाय ते जों जतनो एन्जॉय खाइलायनाय आसना आं ननै थानिव क कचरैनो आनि ककना आंगरनो मथाक्का जतनो हामबाय खुलुमका ब्रो दफा आयुग लक्थों बीएस को आयुग लक्थों YBA आयुग लक्थों जतनो हामबाय हेलो।